Assalamualaikum. Konnichiwa minasan. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kali ini. InsyaAllah kali ini kita akan belajar nama-nama bulan dalam bahasa Jepun. In Japanese we call it January, 1月 February, 2月 March, 3月 April, 4月 May, 5月 June, 6月 July, 7月 August, 8月 September, 9月 October, 10月 November, 11月 December, 12月. Alhamdulillah sampai di sini dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di live video. Thanks for watching.